Holy Spirit, I pray. Come with your own special way. Hallelujah. Hallelujah. Jesus is coming again. Karon na ito awiton ang kasunang awit. Daigon ta ang Ginoo uban sa mga instrumento. Tuga na ang gitara, ipalanog na ang trompeta. Salamat Ginoo sa imong kaayo. Karon na ito ang hangyan natin isyo na sa kasunang pag-ampo. Salamat sa Lord God, may salamat kayo. Sa kapunon, may mong yatag ka naman, Lord God. Salamat sa akin. Gracias kinabuhi, Lord God. Labi na sa dasas panagawanan. Nalapin ng dali natatipon. Salamat kayo, Lord, sa panahon. Bisa nag-ulan na ang mga sa mga adlaw na mo, Lord God. Kung karoon, Lord God, akong Panginoon, imong mala ang Espiritu ko, dapunsag ka na mo. Ang asab ka na mo, ang mga pulong, karoon ang mga madungog, amo kanyang mapalitan sa natag-usa. Kaya tanang Lord God, at kung tangayon kasalamatan, kinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Pagpabiling kita magbarog, aram sa pagpamilaw sa atong ibang hilig na pagkabasahod sa atong igsoon. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaw ikaw, O Ginoo. Unya gikan sa lalawigan sa Galilea, miadto si Jesus sa Jordan aron pagpabunyag kang Juan. Dili unta mubunyag kaniya si Juan nga miingon, ako ang angay nimong bunyagan, apan nganong ako naman hinuon ang mubunyag kanimo. Apan gitubag siya ni Jesus. Pasagdi lang nga mahitabo kini, kay niining paagiha makatuman kita sa tanan nga gisugo sa Dios. Busa miuyon si Juan. Human gayod sa pagbunyag kang Jesus, mikawas siya sa tubig. Unya naabli ang langit ug nakita niya ang Espiritu sa Dios nga mipaubos daw sa lampati ug mitugdon kaniya. Ug unya may tingog gikan sa langit nga nag-ingon, kini mao ang pinangga kong anak nga nakalipay kanako pag-ayo. Ang pulong sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Ako may hapon pud sa tanan, bali sumpay na lang pud ni ako kay mura man pud akong nanga kuan gihapon, nanga kutlo. Para sa so nakuan pud nako diri nga kani dong paagiha kung mabunyagan ta, makatuman na din ta sa mga sugo sa ato ang Ginoo. So nakakuan jud ko pasalamaton kay ko sa nanay nga nahimo jud kong Kristiyano kay kani bitong pagka-Kristiyano kay mo gid ni ang paagi gyud nga kanang nagsubay bitaw ko sa saktong dalan. Bisan pa bitaw og kanang nakoy mga kasaypanan diha bis di magita perfecto no na di magid ko perfecto sa akong kaugalingon kay matintal man gid kay kalibutanon pa man ang ato ang gipuy-an. So sa ako dako jud kay akong pasalamat kay makabalo ko mga ipasaylo sa Ginoo kung nakoy buhat nga dautan og kanang sa akong isig katawo makabalo ko ba nga modawat sa ako ang sayo pingana bitaw kaning pagbunyag mo gid ni siya ang step gyud tinuod gid nga mo gid ni siya ang sugod para mahimo gid nga Kristiyano ug maayo nga mo sumusunod sa tuwang Ginoo kana lang pod.